Bismillahirrahmanirrahim. Let's take a start from research design. This is a new lecture for all those students who are doing research in different fields. आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से, ठीक है. स्पेशली द ज़मंगा द्वेम लेक्चर दे कस्ता सो प्रीवियस लेक्चर याद हुई पागे कि मंगा रिसर्च हवाले से खबरी कड़ी हुई चेरा रिसर्च देसी शे आओ कम कम टाइप रिसर्च कीगी आओ स्पेशली द रिसर्च द पारा ची कम दे कम रिक्वायरमेंट्स थी नो लास्ट लेक्चर के मंगा डिस्कशन कड़े नन जमंग लेक्चर दे पर रिसर्च डिज़ाइन मेथड्स बांधी अवल नहीं खबरदार ची रिसर्च डिज़ाइन दागे सा ऑब्जेक्टिव्स दीदा बमंग कवर कऊ अवल बमंग द रिसर्च डिज़ाइन डिफिनीशन कऊ ब्या बदे पर्पस वायु ची दे मकसद सदे दे कार सदे ब्या दे क्लासिफिकेशन बमंग कऊ ची रिसर्च डिज़ाइन सो किस्म दे ब्या दे यूनिक डिज़ाइंस ब्या दे चिकम क्वांटिटेटिव रिसर्च थे और ब्या क्वालिटेटिव रिसर्च थे पदे की सर डिफरेंस थे और दे चिकम एग्जाम्पल दिनों पागे सर बमंगा पर डिटेल सर खबरी कऊ. रिसर्च डिज़ाइन A research design is a plan, structure and strategy of investigation. Like a sang chimunga video, cheer research zamung sara to investigate the problem investigate kawal, problem identify kawal, gap spell kawal. No दागे द पर यो स्ट्रांग बैकग्राउंड ज़रूरी है जी दागे द पर मंग ता लिटरेचर क्लियर भी यानी पा अगर रिलेवेंट टॉपिक पांदे मंग सरा कम अस कम ची पा यो टॉपिक पांदी एटलीस्ट द 30-40 रिसर्च पेपर्स ना बरा पेपरी भी नो आगे सरा बस्ता सो रिसर्च बैकग्राउंड ची कम दे नो आगा डेवलप कीगी. नो रिसर्च डिज़ाइन यो प्लान दे यो स्ट्रक्चर दे यो साख दे जमूं सरा यो स्ट्रेटजी दा यानी मंग इन्वेस्टिगेशन का यो एरिया की मंग कार का हुए कि मंग इन्वेस्टिगेशन का to obtain the answer to the research question or problem. कम problems च मंग तराजिया कम research questions मंग त create की गिनो पकारे च मंग जन सरा note को दागे answer मंग find out को the answers ब मंग ता the literatures न मेलावी. It includes the outlines of what the investigator will do from writing the hypothesis. पदे की जमंग सरा यानी आग outline राजी चेरा यो investigator ची कम दे अगर लेट सपोज राइटिंग कहीं नो द राइटिंग ना मतलब दर इसता हाइपोथेसिस क्रिएट कीगी क्या ना चेयर एज अ माइंड के जो स्केच जोड़ का मैं वो खाका जोड़ का मैं चेयर माल ऐसा कार पकार दे ठीक था क्या ना टू फाइंड टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा चेयर डेटा कल एज अ फाइनल एनालिसिस तरह वाले मनो दागे नमक की माता ससा पकार दी. A traditional research design is a blueprint or detailed plans for how a research study is to be completed. और ये भी मैंने सोचना है कि किस तरह एक ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन जो है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ठीक है, एक डिटेल प्लान होता है, ठीक है, कि किस तरह मैंने रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन करना है और ये मेरा जो स्टडी डिज़ाइन है इसको कंप्लीट किस तरह करना है. What does it do? जमुंग सरा स्पेशली according to the CILTES 1962-50 research design is arrangement of a condition the condition arrangement तवेले कीगी for the collection and analysis of data. कल चिस्ता सरा डेटा नवी तसरा information नवी no page bani ta further kar nashe kawale in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy as procedure. No da tuli khabari pake razi chera matlab da resta par research pa cost umra razi
ٹھیک ده دا به په څومره ټایم کې کولی کم ټایپ ډیټا دا کم ټایپ ریسرچ دی what does it do helps take decision about how to complete the entire research دا به څومره ټایم کې کمپلیټ کولی یعنی ویلډلی یعنی دا غي مطلب دا به په 3 ایئرز کې کمپلیټ کیږي یا په 4 ایئرز کې کمپلیټ کیږي او خپل ابجیکټیوز ټارګټ کول دي چې ستا ابجیکټیوز څه دي ټیک دا هغه اکوریټلی ریفاین کول دي او مطلب دا دی چې هغه اکنامیکلی دا سیده که پر ایگزامپل زه دا سی ریسرچ کنډکټ کوم زه هم چې زه په ښه انسټرومنټ باندې کار کول غواړم او لیټ سپوز هغه فیسیلیټیز ما سره په پاکستان کې یا په بل ځای کې اویلیبل نه وي ټیک ده نو داسې کار به هم مونږ نه کوو داسې سټډي به مونږ ډیزاین کوو چې یاره مطلب هغه دلته پاسیبل وي ټیک ده کم ځای کې ته انګیج یې او هلته د هغې پاسیبلیټي وي نو چې تا سره ریسورسز وي نو دا به ستا دپاره اسانه وي په اسانه باندې به چې کوم دی دا ریسورسز ته یوټیلایز کولی شي